Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So this video is the key answers for meeting 1, and the topic is subject to be articles and questions. So let's find out the answers together. First, correct sentences use correct subject and to be. You are from London. Well, actually, I have discussed some answers for these questions, but in this video, I'm gonna answer all of the questions correctly. Yep. Yang pertama, you are from London. I will check this for you, but still it's about me. It's gonna be different if it's about you. Ya, saya akan menjawabnya dengan versi saya, dan kalau ini nantinya Anda yang menjawab tentunya juga akan berbeda. First, you are from London. I will say no, I'm not. I'm from Padang. You are 25 years old. Kamu berumur 25 tahun. No, I'm not. I am 36 years old. You are British. Kamu orang Inggris. No, it's not true. I am Indonesian. You are a singer. No, I am a lecturer. Your campus is in Manchester City. No, my campus is in Padang City. Your class is very small. No, I think my class is quite big. Your friends are from America? Well, most of my friends are from Indonesia. Your lecturer is a male. Since I am a lecturer, so I am a female. Your lecturer is a single. I am married. Your English class is in the evening. Well, some of my English class are in the morning and the others are in the afternoon. So those all, I'm sorry, I'm gonna fix this all over again. For the answers, we go on to the next exercise. Write the personal pronoun and to be. Tuliskan kata ganti untuk kata bendanya, lalu to be yang sesuai. Siti adalah perempuan, jadi kita bisa ganti dengan she. Lalu to be-nya adalah is, so she is. Robert adalah satu orang laki-laki, jadi kata gantinya he. To be-nya adalah is, jadi he is. You and Tim, kamu dan Tim berarti you atau kalian. Bahasa Inggrisnya tetap you, jadi you itu artinya ada dua, ada kamu, ada kalian. Kalau sudah lebih dari satu berarti you yang dimaksud. I'm talking to you, saya bicara dengan kalian. Oke, so you and Tim, kata gantinya adalah you dan to be-nya adalah are. So you are. Your mom adalah perempuan, so she, to be-nya adalah is. The answer is she is. My parents, orang tua saya, so they are. My friends, perhatikan kembali ketika kata benda menjadi subjek ditambahkan akhiran s berarti jumlahnya lebih dari satu, maka dia termasuk ke dalam subjek plural. Dan to be untuk subjek plural adalah are, so you can say my friends are, atau bisa diganti menjadi they are. My friends are nice. They are smart, for example. The dogs juga kata benda yang lebih dari satu jumlahnya. Bisa juga kita ganti menjadi they. Jadi they bukan hanya untuk orang, tapi juga bisa untuk benda, hewan, dan lain sebagainya yang berjumlah lebih dari satu. So you can say the answer for number 7, they are. 8. My friends and I, teman-teman saya dan saya. Perhatikan kalau kita merujuk orang lain dan diri kita sendiri ketika bicara, maka dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga bisa kita wakilkan menjadi kami. Teman saya dan saya ada di sini. Kami akan, gitu ya. Jadi my friends and I, ini kata gantinya adalah we dan to be-nya adalah are. So we are. 9. My car, kata gantinya adalah it dan to be-nya adalah is. So it is. The children adalah kata jamak untuk the child.
Jadi the children dalam bahasa Inggris artinya anak-anak. Oke, so kata ganti anak-anak bisa diganti kembali menjadi they, mereka. So they are, or the children are, or they are. Oke, ini sample answers. Kita ke articles. Penjelasannya udah ya di video sebelumnya. This morning I bought a newspaper. Oke, saya membeli sebuah koran and a magazine. The newspaper, saya pakai the karena ini sudah ngulang, ya. And you know what newspaper here I'm talking about. The newspaper is in my bag, but I can't remember where I put the magazine. Okay. I saw an accident this morning. Ini saya pakai an, sebuah kecelakaan karena sifatnya masih umum. This is the first time I mention. Pertama kali saya sebutin. Okay, I saw an accident this morning. A car crashed into a tree. Sebuah mobil menabrak sebuah pohon. The driver of the car. Nah, the driver dan the car ini sudah mengerucut dan sudah spesifik. Wasn't hurt, tidak terluka, but the car was badly damaged. Tapi mobilnya ini juga sudah spesifik, rusak parah gitu ya. 3. There are 2 cars parked outside, a blue one and a gray one. Ada 2 mobil parkir di luar. Ada sebuah mobil yang berwarna biru dan satu yang berwarna abu-abu. The blue one yang berwarna biru milik tetangga saya tuh berdua ya. I don't know the owner of the I don't know the owner of the gray one. Okay, make sure you notice the difference. My friends live in an old house in a small village. Ya, karena masing-masing sifatnya masih umum. There is a beautiful garden behind the house. House sudah specific, that's why I use the house. I would like to have a garden like that. Saya ingin memiliki sebuah taman seperti itu. So it becomes John Rodney. Okay, that's all the answer for the articles. We go on to the next exercise. Okay, ini menyusun kalimat. So the first answer is, are you an artist? 2. Are you 50 years old? Apakah kamu berumur 50 tahun? Is your mother from Melbourne? Apakah ibumu dari Melbourne? What is your email address? Apa alamat emailmu? 5. How old is your mother? How old is your mother? Berapa umur ibumu? Where is Valentino Rossi from? Okay. 7. Is Selena Gomez single at the moment? Saya tambahin at the moment. Is your campus in a big city? Apakah kampusmu berada di kota besar? Are you smart? Okay. Is your bed always clean? Apakah kamarmu selalu bersih? Okay, that's all. Next exercise. We are required to decide the question word. Harus putuskan mana kata tanya yang tepat ya. How, bagaimana. Where, di mana. When, kapan. Why, kenapa. Who, siapa. What, apa. So first one. What's your lecturer's name? Siapa nama dosenmu? His name's Peter. Jadi bukan who, meskipun dalam bahasa Indonesia siapa nama gitu ya. Jadi bukan who, siapa, tapi what. Perhatikan, it's a little bit different. Berbeda sedikit dengan bahasa Indonesia. So when you asking someone's name, what's your name? Meskipun nanti di dalam terjemahannya siapa namamu. Okay. 2. How do you spell her name? Bagaimana kamu mengeja nama? It's Sydney.
S-Y-D-N-E-Y. Where is she? She's in the library. Di mana dia? Dia ada di pustaka. Okay. Are you calling? Bla bla bla. Bla bla bla. Are you calling? Jawabannya my mother, berarti menanyakan orang. Who are you calling? Siapa yang sedang kamu telepon? My mother. Number 5. She's a journalist. So this is asking for a job. So the correct question word is what? What is her job? She's a journalist. Jawabannya she's from San Jose. San Jose ya. Jadi ini adalah nama tempat, berarti kita pakai where. Where is she from? She's from San Jose. Next, what is her WhatsApp number? Okay, it's 0852 633 This is my old phone number. Do not use this because it is not active anymore. So ini adalah what is her WhatsApp number. Ini sama seperti nomor 1. It's very tricky. Dalam bahasa Indonesia, berapa nomor WhatsApp, berapa nomor handphone, tapi yang kita pakai adalah what is, meskipun nanti terjemahannya berapa. Okay. Next, jawabannya adalah by car, berarti ini menanyakan cara, karena jawabannya dengan. So, how do you go to campus? By car. I'm good, thanks. Ini juga menanyakan kondisi. Saya sehat, saya baik, terima kasih. So, how are you? 10. Do you go when you are bored? Ini, I usually hang out with friends. Saya biasanya pergi jalan-jalan sama teman. Berarti where do you go when you are bored? Jadi kita jawab dengan where. Number 11. Oh, I want to be a programmer. So it's asking about someone's dream. So you can say, what's your dream? Next, tomorrow. Ini menanyakan waktu. So when will you come to my house? Kapan kamu akan datang ke rumah saya? 13. Do you learn English? Lalu jawabannya because. Nah, karena I want to work in an international company. Saya ingin bekerja di sebuah perusahaan internasional. Karena jawabannya because, berarti pertanyaannya adalah kenapa? Why do you learn English? 14. Misalnya, so it's asking about someone. So the question word is who. Who is your English lecturer? Hope you know my name. Number 15. I said it last night. Saya mengirimkannya tadi malam. Berarti ini pertanyaan. Did you send the homework? When did you send the homework? Kapan kamu kirimkan PR-nya? Saya mengirimkannya tadi malam. Okay, thank you everybody. I hope you have done it well. And good luck for the next lesson. Like a Hellcat.